Good day, students. Today we are going to talk about something relevant to us, something that composed us, and something that makes up the entire universe. This is Sir John, and welcome to another discussion in chemistry. This episode is quite special since karon, as you can see in the thumbnail, I am going to have discussion in science, but I am going to use English and Bisaya in explanation. A lot of my students are requesting Bisaya discussion, and I realized that it is our job as teachers to let our student understand the lessons, which is why I created this one. Okay, I will start to make videos with explanation in English and Bisaya. So if you're Bisaya, this video is good for you. And to my students, good day. I hope that you are doing well right now. Again, this is Sir John. I am an instructor at Bohol Island State University. My specialization is in science. So our topic for today is all about the structure of atom. We will talk about atom. So kuan ni siya, it is a visual deconstruction of matter from foundational theory to subatomic mechanics. Just like the origin of the universe, there's a lot of theories that explains kung unsa jud ang sinugdanan sa universe nganong naay solar system. Okay? So karon ato ang hisgutan, we are going to explain kung unsa ang atom. Okay, what makes up atom? Kay daghan man pong mga available explanations gikan pa sa una until the present time about kung unsa ang atom. And from time to time nagkaanam siya og nagkaanam siya og ka develop. Naay mga slight changes as time goes by nagkaanam siya ka detailed, which is mo'y ato ang goal nga masabtan sa ato ang discussion karon. So our specific objectives are the following. So after the discussion, these five things mo ni dapat nato nga makomply, dapat nato nga mahibaw-an. First is describe Dalton's atomic theory. Kasabot ta kung unsa ang Dalton's atomic theory. Next is differentiate the subatomic particles in terms of their relative masses and their charges. Next is differentiate among atomic number, mass number, and isotopes. Next is identify common isotopes and their uses, and then finally define the term molecules and ions. So if naamoy periodic table in your place right now, I suggest nga you will get your periodic table so that you can look at the elements nga ato ang hisgutan karon. However, if you don't have, of course, if you see this video, I assume that you have internet connection. You can just search online na ay mga available diha daghan nga mga periodic table of elements. So let's start. The genesis of matter. Ang sinugdanan sa matter. We all know that matter is anything that occupies space and has mass. Water, trees, human beings, animals, sun, moons, asteroids, all of those things are considered matter because they occupy space. Of course, they have mass as well. But what makes up matter? Unsa may building block sa matter? Unsa may naa sa sud sa matter? Okay, let's go back. Balik ta sa panahon ni Democritus. Si Democritus, okay, he is a philosopher in the 15th century BC. Si Democritus, siya ang nag-coin sa term nga atomos. Unsa man ang buot pasabot sa atomos? Okay, it means uncuttable or indivisible. Sa Bisaya pa, dili ma bungkag, dili ma putod.
Okay, he is the first to express the belief that all matter is consist of infinitely small, indivisible particles. So niingon si Democritus, kaning mga things nga ato ang makita, including the heavenly bodies, everything that occupies space, naa ni siya ay infinitely small, naa ni siya gagmay kaayo nga mga particles sa sulod niya. And then these particles, dili ni siya buak. This is indivisible. So mo na giingon gisulti ni Democritus in the 15th century. And then later on, niabot si John Dalton. Okay, si John Dalton, he is a scientist, English scientist particularly, and he is actually also a teacher. Teacher po ni si John Dalton. He formulated the precise definition of these building blocks. So he is in favor with Democritus nga naay something small inside the matter. So iyan ang gihatagan og precise nga explanation. His work marked the absolute beginning of the modern era of the chemistry because he created this postulates. So mo ni mga postulates ni John Dalton. Okay, una, composition. It states that elements are composed of extremely small particles called atoms. So, ang mga elements daw, tanang klase sa elements na siya ay extremely small particles called atoms. Di ba? Similar siya sa gisulti ni Democritus. Okay, pero ang tawag ni Democritus during his time is atomos. Pero during the time of John Dalton, iyang tawag is atoms. That's about the composition of the explanation ni John Dalton about atoms. Next is uniformity. Okay, unsa man pod ning uniformity? It states that all atoms of a given element are identical in size, mass, and properties. They differ entirely from atoms of other elements. So both pasabot anhi, students, is tanang atom daw, basta same gani siya nga element, they are identical. Unsay pasabot identical? Pareha siya og kadak-on, pareha siya og kabug-aton, ug pareha siya og properties. Unless ikumpara siya sa lain nga element. Let's say for example, hydrogen. If you are going to compare one atom of hydrogen sa lahi nga atom pero hydrogen gihapon, you will see the same size. Makit-an nimo nga same ra jud siya og size, same ra siya og mass, ug same ra pud siya og properties. Pero ug magkuha kag atom sa hydrogen, unya imuhang i-compare sa atom sa carbon, you will see nga lahi ang atom nga lahi ang properties nga imuhang makit-an sa atom sa hydrogen ug sa atom sa carbon. Okay, so maunay iyahang pasabot. Uniformity of a given element. Kay arita sa ikatulo nga postulate ni John Dalton. It talks about the compounds. We know that compounds are combination of two or more elements, di ba? So according to this postulate, compounds form from atoms of more than one element. The ratio of these atoms is always an integer or small or simple fractions. So meaning kung ang isa ka atom dugangan nimo og lain nga atom, you will have compounds. So maora na iyang pasabot. Isa ka atom dugangan lain nga atom, mahimo siyang compound. Let's have for example tubig. What is the molecular formula of water? Unsa may molecular formula sa tubig? H2O, di ba? H, 2, and O. So, when we try to look at its
atomic components na siya duha ka atom sa hydrogen ug isa ka atom sa oxygen. So pila naman to ka atom tanan? 2 plus 1 equals 3. So that means nga si H2O is a compound. Okay, so ingana ra ka basic ang ikatulong nga postulate. Now let's proceed to the third. It talks about reaction. Okay? Chemical reactions only separate, combine, or rearrange atoms. They do not create nor destroy them. Again, ahang balikon ha. Chemical reactions only separate, combine, or rearrange atoms. They do not create or destroy them. So kung naa may mahitabo nga chemical reactions, sir, unsa man ang chemical reactions? Imuha ba ng gisunog, nataya ba na siya, or unsa pa ang mga chemical reactions nga nahitabo anha, ang atom composition daw niya, wala na siya na wala. Pero na rearrange ra. Unsay pasabot na rearrange? Na kuan ra, na nabungkag pero wala na wala. Okay? So mao nay pasabot sa reactions sa ikaupat nga postulate ni John Dalton. Now, what are the laws that govern all types of matters? So unsa may, when we talk about laws, this is something that is applicable to everyone. If we talk about us, okay, human. Pero laws in nature, law gani sa koan sa nature, it talks about something nga ma-apply sa lain-lain nga mga butang. So this is about matter. This law is applied to all types of matter. First law, tulonical laws nga atong i-discuss. Mag-start ta sa law of definite proportions. Okay. Sa maning law of definite proportions. This was actually created by Joseph Proust in 1799. It states that different samples of the same compound contain constituent elements in the exact same mass proportions. I want you to look at the image. Tanawan ninyo ang koan kini. Ato ang image. Makita ninyo unsa man tubig, di ba? Kanang droplet sa tubig naay dako ug naay gamay. Sa law of definite proportion, okay, it tells us that every element, okay, every elemental composition of every molecule has the same mass proportion. So whether gamay nga tubig or daghan nga tubig, ang iyahang proportion anha sa component niya sa iyahang atom is the same. Gets ninyo? Kintahay, di ba? The compound H2O na siya'y duha ka hydrogen, napod siya'y isa ka oxygen. Whether gamay ra na nga tubig or daghan nga tubig, ang iyahang ratio sa iyahang mass is proportional. Okay? So we talk about kuan niha, mass proportion, exact mass proportion. That is law of definite proportion with respect to the atoms nga naa anha nga molecule. Okay, so ahong balikon ug basa ang iyahang definition ha. Different samples of the same compound contains constituent elements in exact same mass proportion. Kay kada element manggod, kada element, let's say for example, hydrogen, di ba duha sa tubig, duha ka hydrogen, isa ka oxygen. So ang iyahang timbang sa hydrogen ug si oxygen dili na siya mag-usob-usob bisan pa og daghan nga tubig or gamay nga tubig. Mao nay gitawag nato law of definite proportion. Moingon man mo, siguro maglibog mo nga, moingon mo nga, sir, nganong lahi man lagi og timbang ng isa ka litro sa tubig ug isa ka galon nga tubig? Wa ta naghisgot class, wa ta naghisgot og quantity sa
sa kadaghanon jud sa tubig. Naghisgot ta sa internal structure sa tubig. Ha? Naghisgot ta og atomic property sa tubig. Kanang naa sa tubig ato ang gihisgutan. Dili ang kanang tubig jud mismo outwards structure sa tubig. I hope nga nakasabot mo adto nga part. Next is law of multiple proportions. Kinsa may proponent aning law of multiple proportion? Si Casey Dalton and others. Nani siya ay mga co-authors. It states that masses combining with fixed mass of another elements form small whole number ratios. Ang balikon, masses combining with a fixed mass of another element form a small whole number ratios. I want you to look at the illustration kini. Nakit-an nga isa ka molecule, isa ka atom, nya dapoy isa ka atom sa pikas. Okay, the law of multiple proportion nag-ingon siya nga ang masses daw nga nag-combine kaning duha nga nag-combine creates a ratio, a whole number ratio, a small whole number ratio. Unsa man po ng ratio, sir? Mura na siya tayo sa inyuhang section, sa inyuhang klase. Ratio sa babae o sa lalaki. Mura na i-compare nimo ba? Pila ka lalaki, pila pod ka babae. Let's say for example, naay 10 ka babae, naay 5 ka lalaki. So unsa may ratio? The ratio is 10:5. Imuha ng lowest term, mahimo na ng 2:1. So kani siya na may isa ka atom, unya napoy isa ka atom dire, so matipo na siya. Ang iyang ratio is 1:1 ratio. Unya kiring letter B, na isa ka atom dire. Let's say for example carbon dioxide ni siya. Isa ka atom sa carbon, unya naay duha ka atom sa oxygen, mahimo siyang carbon dioxide. Isa ka atom sa carbon, duha ka atom sa oxygen. Unsa may ratio sa atom sa carbon ug sa atom sa oxygen? Ang iyang ratio is 1:2. So mao na ay gitawag nato og law of multiple proportions. Ug atong i-compare ang mga compounds, di ba? Lahi ni nga compound, lahi pud ni nga compound. Okay? Tanan nga klase sa compound naa sila'y kalain-lain nga proportions. Again, ug ato ang ikumpara ning isa ka compound sa other nga compound, naa sila'y kalain-lain nga mga proportion. Let's say for example, ammonia. Okay? Ang ammonia napoy lain-lain nga proportion. Moingon po tag NaCl. Sodium chloride, naapod na siya lahi nga proportion sa lahi nga compound. Mo na gipasabot sa law of multiple proportion ni John Dalton. Next is law of conservation of mass. Kinsa may nag-create aning law of conservation of mass? Si Anton Lavoisier. Some sources, based on research, they pronounce this one as Anton Lavoisier. Okay, but I pronounce this one as Anton Lavoisier. It states that matter can neither be created nor destroyed. Just very simple. Ang usa ka matter daw, dili siya mag-create nor destroyed. So let's go back to ato ang gisulti ganina. Bisag unsa pa ang reaction nga mahitabo, dili wala ang component sa matter. Tan-awan ning illustration, di ba na ay balance beam, and then na ay isa ka group of atoms dire, napoy isa ka group of atoms dire. So imuha ning gitagaan og
catalyst of change. Let's say for example gisunog. After siya nasunog, kung imuhang tan-awon ikumpara ang reactants sa imuhang product, ang iyahang atomic components the same ra gihapon to naa diha. Okay, dili siya mawala. It's neither be created nor destroyed. But of course, it can be converted from one form to another. Pero ang iyahang component ba sa pagkasiya, iyahang atoms, wala na siya na wala. Okay, it's neither be created nor destroyed. Okay, that's law of conservation of mass. Okay, next, splitting the indivisible. 'Di ba? Dalton and Democritus emphasize that atom is indestructible. Ang atom daw dili mabungkag, dili siya ma-split. But when we try to look at history, okay, historically deemed indestructible phenomena like radiation, radioactivity, and the atomic bombs of World War II prove atoms possess internal structure. Kadungog mo atong balita in history sa bombing sa Hiroshima, Japan, katong gibombahan sila og atomic bomb. Okay, kadto nga panghitabo, atomic bomb, that proves that atoms can be splitted. Pwede pa siya bungkag. Okay, atoms can split. Okay? So, naatay mga processes that enables atoms to split. Natay gitawag og nuclear fission. Okay, mo split ang atom. Okay, radioactivity context. We have these individuals here, kaning naa diri. We have Anton Becquerel and Marie Curie. They explained activities related to radioactivity. Unsa man po ng radioactivity? Sir, unsa man ng radioactivity? That is actually a process where unstable atoms lose energy by emitting radiation. So, ang usa ka atom nga dili stable, kung mingon tag dili stable class, kana nga atom mo undergo pa na siya og reaction. Dili pa man siya stable, dili pa siya ang iyahang outermost shell, okay? Naa siya electron nga dili pa stable. So mangita jud nagpaagi nga maka-react. And ug mulus nag energy and mo emit nag radiation, mao na gitawag nato og radioactivity. Radiations are the following. Example, alpha, beta, gamma. Those are radiations. Radioactivity can be a result of nuclear fission. Pero dili tanan. There are other processes as well that causes radioactivity. And one common thing is nuclear fission. Pag-split sa atom. Okay. And we also have Wilhelm Röntgen. He's the proponent of X-ray. Application gihapon na siya of radiation, which can be associated with the idea of the splitting of atom. So that claim disproves the idea of Democritus and Dalton nga ang atom daw uncuttable, nga ang atom daw dili mabungkag. Kay nganuman, later scientists discovered nga ang atom mabungkag pa siya. So naa pa siya isod sa sulod. Ug imong bungkagon ng atom napa kay makit-an sa sulod. So now, let's go internal the atom. Sa sulod sa atom, unsa may ato ang makit-an sa sulod sa atom? Naatay gitawag og subatomic particles. Kaning subatomic particles mao ni siya'y nag-compose sa atom. This proves nga ang atom pwede pa siya mabungkag, pwede pa siya ma-cut. We have 3 subatomic particles, particularly kini, electron, proton, and neutron. We are all familiar with this. Kapila na ni mulabay nato during
high school days, senior high school, labay gapon ni siya. Let's talk about the structure sa ta, structure of the atom. Ang central part sa atom class, kaning pinakatunga sa atom, mao ni gitawag og nucleus. Unsay tawag? That is called nucleus. Unsa may ato ang makit-an sa nucleus? Sa nucleus, anha nato makit-an si neutron ug si proton. Again, sa nucleus makit-an si neutron ug si proton. Si electron, asa man nato makit-an? Sa gawas sa nucleus. Kaning naa sa palibot sa nucleus, anha makit-an si electron. Asa man siya naka-attach, sir, nga naa man siya sa gawas, naa siya gitawag og orbitals. Kaning mga baglis, broken lines, nga nagpalibot sa nucleus, that is orbitals. Anha nato makit-an si electron. Which gives reason nganong si electron ang mo transfer from one atom to another. Kay ngano man, siya man ang naa sa gawas. Siya ang dali ra mabira sa lahi nga atom. Okay, let's talk about each of this. Man ta magsugod. Magsugod ta ni electron. Okay. Electron was discovered by J.J. Thomson, Joseph John Thomson, through the cathode ray experiment, okay, cathode ray tube. The electron is negatively charged. Sa charge sa electron, negative. Okay, timan-inan ninyo, basta electron, negative. Alright, so, along with J.J. Thomson, na ay kauban siya nga nag-support about the discovery of electron. Actually, si J.J. Thomson is credited with discovering electrons in 1897, showing cathode rays where negatively charged particle is. However, si Robert Millikan later measured electrons charge precisely pagka 1909. Siya ay naghatag og precise nga charge sa electron. So, sir, pila man po yung precise nga charge sa electron? That is somewhere in 1.602. And then taas pa na nga number times 10 to the power of negative 19 coulombs. Mao na charge sa electron. Pero ang naka-discover jud sa electron is si Joseph John Thomson. Next, arita sa proton. Proton is the positively charged subatomic particle. Kinsa may naka-discover sa proton? The scientist who discovered proton is Ernest Rutherford. Okay, through his gold foil experiment. You can search it external to this presentation. Naidaghang video sa YouTube about gold foil experiment. Kinindot siya kaayong tan-aw mga documentaries about gold foil experiment. After this discussion, ayo sa mong hawa. Okay, next is neutron. Who discovered neutron? We have James Chadwick. He's proven electrically neutral nga subatomic particle. Let's have a review. Electron, J.J. Thomson. Si proton, Ernest Rutherford. Si neutron, si James Chadwick. Next, look at this matrix. Okay, tanawa ang matrix. This is a matrix of the subatomic particles. It's like comparison sa tulo. Okay. Electron, proton, and neutron. Ilahang relative mass kini. Asa may pinakabugat? Mas bugat si proton o si neutron kaysa ni electron. So, mas dali jud mabira si electron kay gaan-gaan man siya. So, ang charge niya negative, positive, and then neutral. Ang location, si electron outside, si proton inside the nucleus, si neutron inside the nucleus. Discoverer niya method, si
electron, si Thomson. Cathode ray, si proton, Ernest Rutherford gold foil experiment. Si neutron, si James Chadwick. Siya ang nag-prove nga na neutral subatomic particle. Okay. Next, let's have the atomic fingerprint. So, yung tag fingerprint, it's distinct to others, di ba? Aho ang fingerprint is lahi sa uban. In the same way, ang atom po nabud na siya ay fingerprint and it's different from other atoms. Okay. Atomic number that signifies the number of protons. Okay, makita na ninyo og namoy periodic table karon, look at your periodic table, tan-awa ng key label sa babaw, pin upper center part sa inyong periodic table na nay label. Nya nay nakasuwat ana sa kilid mga labels kanang atomic number that will reflect to your proton. So pasabot kung pila ang atomic number, mao pud nay number sa iyahang proton. Okay, it identifies the element. In neutral atom, proton is equivalent to electrons. Basta gani ang usa ka atom neutral. Sir, unsa may pasabot og neutral? Ang pasabot sa neutral class, wala pa siya ni undergo og reaction. Unsay pasabot sa neutral? Wala pa ni undergo og reaction. Basta wala pa ni undergo og reaction, si proton og si electron parihara. Example, hydrogen. Unsa may atomic number sa hydrogen? Atomic number of hydrogen is 1. So pila may iyahang proton? Iyahang proton 1 pod kay 1 man iyahang atomic number. Iyahang electron 1 gihapon kay 1 man si proton. Okay? Again, basta neutral gani siya, wa pa ni undergo og reaction. Same ra ang iyahang number sa proton o sa electron. Now, arita sa mass number. Okay? Kanang mass number, tanawag gyapon ninyo sa label sa pinakataas nga part sa inyong periodic table. Na dihay nakasuwat nga mass number. Ang uban atomic weight. Okay, kana nga part. Mao nay mass number. How can we identify the mass number? So ang imong buhaton, imuharang i-plus si proton ug si neutron. Imuharang i-plus si proton ug si neutron. The total mass footprint in the nucleus. 'Di ba si proton ug si neutron naman sa tunga sa atom sa atong illustration ganina. So mao na iyahang mostly ang mass sa usa ka atom na contain sa proton o sa neutron. It's found as atomic weight and then rounded off on the periodic table. Okay, na may mga isotopes god ang mga atoms. So nana siya approximations. So ato ang i-round off. Pwede na nato siya i-round off kung magdutag mga calculations. Okay. So with this information, unsaon man nato pag-identify sa neutron? Kung si mass number proton is proton plus neutron, what if ang pangitaon nato si neutron? Unsa may formula? Okay? So ang formula class kung si neutron ato ang pangitaon is si mass number minus atomic number. Unsay formula? Imuhang mass number kuhaan nimo og atomic number. I-minus ra nimo ang mass number og si atomic number. Very basic. Sunod, decoding atomic symbols. Let's have symbol. After you will know this symbol, sayo na jud kaayo pag-identify sa number of proton, electron, and neutron. Let's have this one. Natay big X and superscript A and then subscript nga Z dire sa kilid.
Si superscript pasabot ana nasa babaw. Okay, that corresponds to your mass number. Sa tunang mass number, total proton and neutrons. Asa na nato isuwat? Anhi sa babaw. Next, kani si X. Okay, si X nga dako, that is the elemental identity. Atomic symbol. Example, chlorine. Kung chlorine gani, imuhang isuwat anhi, dili X, imuhang isuwat is C and then L. How about argon? Kung argon, imong isuwat ani, A nga dako, unya R. Kung carbon, unsa isuwat? Carbon, C nga dako. Okay, next, arita sa subscript, kaning Z nasa ubos. Kanang subscript, that is your atomic number. Unsa nang subscript? Atomic number. So, atomic number reflects your number of protons. Okay. Natay nomenclature rule. How do we name it? Write the element followed by its mass number. Kaya nga naman, there are isotopes man. Let's say for example, uranium-235. Naman tayo gitawag og uranium-236 pod. So mao na nga we will name them with their elemental name first and then followed by mass number para specific ang imuhang pagtawag sa mga elements. Okay? Let's have this table. Practice ni siya ha. Let's say for example, nag-quiz unya. Mao ni gihatag ni sir. So inyuhang task is inyuhang i-identify ning atomic number, mass number, protons, electrons, and neutron. Let's have, for example, cerium-136. Tan-awon ninyo sa periodic table. Pila may atomic number sa cerium? Isuwat ninyo 58 sa ubos. Sa babaw, atomic mass niya 136. So imong isuwat na po diri atomic number 58, mass number 136. Okay, ari na ka sa proton, electron ug neutron. Pila may iyang proton? Unsa toy ato ang basihan sa proton? Atong basihan sa proton is imuhang atomic number. So pila may imuhang atomic number? 58. So imuhang number of proton is 58. Next, electron. Ning undergo ba ni siya og reaction? Wala. Wala pa ni undergo og reaction. Unsa ilhanan class nga ni undergo siya og reaction? Basta naa gani sign nga positive or negative sa babaw. Basta wala, neutral ra na siya. Unsa toy atong buhaton kung neutral ang usa ka atom? Kung pila iyahang proton, maupod iyahang electron. So 58 man ni, 58 pod ri. Now, pila may iyahang neutrons? So pag-identify na to sa neutron, very simple. Atong i-minus si atomic mass, atong i-minus ang atomic mass sa atomic number. So balik ka diri. Pila may imuhang atomic mass? 136. Imuhang atomic number 58. So what is 136 minus 58? The answer is 78. So mauna na siya. You will do the same with the rest of the elements. Basic ra jud kaayo. Ibutang ra nimo og mass number sa babaw, atomic number sa ubos. Atomic number, mass number. Kung pila ang iyahang atomic number, mao na iyahang proton og electron. Si neutrons, i-minus ra nimo si mass number sa imuhang atomic number. Dali ra jud ka ma-perfect basta ingani ang quiz. Wala na kay problemahon. Sige, sunod. Let's talk about isotopes. Mass variations. Unsa man ning isotopes? Isotopes are atoms with the same atomic number but different mass number. Again, unsa si isotope? Usa na siya ka atom nga naay pariha ra siya atomic number pero lahi siya og
atomic mass. Naday ingana, sir? Yes, naay ingana. Let's say for example, hydrogen. Naay kalahi-lahi nga klase sa hydrogen. Lahi-lahi og timbang nga hydrogen. Naay hydrogen, naay hydrogen 1 with 1 ang iyahang kuan atomic mass. Naapoy hydrogen gyapon siya pero iyang atomic mass is 2. Then napoy hydrogen, iyang atomic mass is 3. Okay, mao ni example na to nasa ubos actually. These isotopes exhibit similar chemistries because neutrons do not affect normal chemical changes. Nasa iyay kuan, same chemistry sa siya, meaning it, di ba, proton signifies the kind of atom. So, si proton kang nasa tunga sa kuan, that identifies the kind of atom. Hydrogen gihapon siya pero lahi lang siya og mass number. Mo nang gitawag na to og isotope. Unya, kada isotope pod napo na siya specific nga gamit. Na siya specific nga use. Okay. Now let's say for example this one, hydrogen. Si hydrogen nga isa ang iyahang mass number, 1 iyang mass number, that is proton. So isa man iyang mass number, isa pod iyang proton, atomic number. So what is 1 minus 1? Pila may iyang neutron? 0. Kini si hydrogen gyapon ni siya. Let me show you. Magkuha kog pen ha. Hydrogen gyapon ni siya. Itong isuwat. Okay? Iyahang mass number is 1, of course, kay hydrogen man siya. Pero, ang iyahang atomic weight, iyahang atomic mass is 2. Okay? 2 iyahang atomic mass. So, what is 2 minus 1? Iyahang neutron is isa ra iyahang neutron. Arita ni tritium. Si tritium, hydrogen gihapon ni siya. Hydrogen gyapon na siya. 1 iyahang atomic number. Pero ang iyahang atomic mass is 3. So what is 3 minus 1? That is 2. So pasabot iyahang neutron is 2. So gimuhang tan-awon, pareha ra silang tulo hydrogen. Nabay nilahi? Wala, pareha silang saan ba ni pag-erase? Dili nito, 1 ni. 1. Okay. Kari, pareha sila hydrogen. Kiri lang, ang iyahang atomic mass is 1. Kari iyahang atomic mass is 2. Kari iyahang atomic mass is 3. That is called isotopes. Sa tawag ani nila, isotopes. Atom of the same atomic number, pero lahi-lahi ilahang atomic mass. Let's have uses of the isotopes. Kada isotopes class na siya kalahi-lahi nga gamit. Gamit siya kaayo actually. We have for example kani uranium-235. Si uranium-235 gigamit na siya as reactors sa bomba. Atomic bomb. Sa mga atomic bomb ba, you need uranium-235 as reactor. Okay? Napoy, si uranium-236 and other kaning lain nga uranium. They lack these properties. Si uranium-235 jud ang gamiton nun as reactors. Sa medicine as well, medical aspects. Okay. Specific isotopes like cobalt-60, it is used to to treat cancer. It is used for cancer therapy. Napoy iodine 121, gamit na siya for goiter therapy. Plus smoke detectors as well and hospitals imaging. Gamit kaayo ang isotopes actually. Next. Now, we will be talking about molecules.
Okay. What is molecules? Unsa man ang molecule? Kumiyot, di ba? May tag. There's a molecule of water. So, unsa man ang molecule? That is a tight bound combination of two or more atoms acting as a single electrically neutral unit. Again, it is a tightly bound combination of two or more atoms acting as a single electrical electrically neutral unit. Mo nang makaingon ta nga na kan molecule of water na pa yung molecule of ammonia. Okay, actually daghan molecule of kuan carbon monoxide. So ingan na. So there are three types of kuan molecules. We have the diatomic, polyatomic, and na exemption isa, the monoatomic. Kaya nga nung exemption man siya. Sige, hisgutan ni natog una si monoatomic. Kini. Let me have pointer. Kini. The monoatomic exemption. Sa mga elements sa periodic table, ang exemption ra in the idea of molecules are kaning naa sa group 8A noble gases. Si helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Kay nganong kuan man siya, nganong exempted man sila. Okay? They exist naturally as single unbonded. Ngano ganing kuan sila exempted? They exist naturally as single unbonded. Moro dyan na inyong timan-an. Natural na sila nga unbonded. Sir, nganong unbonded man pud sila? Because these elements are stable. What makes them stable? It's because naa sila 8 number of electrons in the valence shell. Okay? Na siya walo na iyahang electron sa outermost shell, sa outermost nga orbitals niya. And mao nay required sa usa ka atom para mahimo siyang stable. Natay gitawag og octet rule. Na-achieve naman niya ang octet rule. So, most likely dili na siya mo undergo og reaction kay stable naman siya. However, there are instances gihapon nga mo undergo og reaction ang noble gases. Pero rare ra na siya kaayo. Dili siya naturally occurring. Okay, it can be if naay extreme laboratory conditions. Okay, kung imuhan ng nakay powerful reagents nga imuhang gamiton, pwede pa na siya mo undergo og reaction. But naturally, dili na sila. Kay kung ano man na sila, stable elements. Okay, example ha, maghatag kog example. We have xenon tetrafluoride. Naputay xenon difluoride. Okay, pwede na siya ma-create sa laboratory. Pero, mo lagi na, you need human intervention para mabuhat na siya. Because noble gases are naturally single unbonded atom. So next, humanata sa monoatomic exemption. Exemption ni siya ha. Kini, we will have diatomics ata. Okay, kini diatomic. Let me have kuan. Okay, diatomic. Pasabot di, ug mingon tag di, duha. Okay? It means two atoms, duha ka atom. It contains exactly two atoms. Can be the same element. Pwede pod siya og lahi nga element. Pwede same element, pwede pod lahi nga element. Example, we have this. Duha ka atom sa hydrogen, duha ka atom sa nitrogen, duha ka atom sa oxygen. Halogens pod like kani, duha ka atom sa fluorine o carbon. Pwede na siya. And then, as what I have mentioned earlier, pwede pod og lahi nga lahi nga atom nga gi-combine. Let's say for example, hydrogen ug si chlorine imuhang gi-combine. Si carbon ug si oxygen imuhang gi-combine. As long as duha ra siya ka atom, that is called diatomic.
Okay? Diatomic molecule. Arita sa polyatomic. Unsa man po ning polyatomic? From the prefix poly means daghan. So 3 plus atoms. Basta 3 or more na gani, more than 2 atoms na siya, matawag na nato og polyatomic molecules. Example, ozone. Pila man ka oxygen atom ang naa sa ozone? Tulo. So, more than 2 na siya. Si water, na siya ay duha ka hydrogen, napod siya ay isa ka oxygen. So, 2 plus 1, tulo. Si ammonia, isa ka nitrogen, o tulo ka hydrogen. 1 plus 3 is 4. So, that is polyatomic molecule. Simple ra kaayo. Very simple. Alright, next. Okay, we will have ions. What are ions? Inyong timan-an ra when you will be asked about ions. Kani radyoy word nga inyong timan-an, charged. Okay, unsa nang ions? Charged atoms. Okay, an atom or group of atom that has lost or gained electrons creating a net positive or negative charge. Once gani ang atom muhatag or mudawat og electron, matawag na siya og ion. Kano saan nimo matawag og ion ang usa ka atom? Basta muhatag or mo dawat og electron. Take note of this. Unsa iyahang ihatag or dawaton? Electron. Dili pwede nga proton. Ang iyang ihatag ra is electron only. Okay. Ihatag or dawaton. Now, I want you to look at this illustration para makasabot mo sa concept. Okay. Kanus aman ta makakuha og net positive charge? Kanus ata makakuha og net positive charge? Okay. Take note nga makakuha ka og net positive charge if mo lose ka og electron. Okay, kanus ata makakuha og net positive charge if mo lose ka og electron. Once mo hatag gani ka, you will have positive charge. It results in fewer electrons than protons. Kay ngano man? Imo man gihatag imuhang electron. Imo man gihatag imuhang electron. So, ang nabili nimo puro na mga positive. So, kay imo man gihatag ang imuhang mga electron, nabili nimo mas daghan na ang positive. Mo na imuhang net positive, imuhang nakuha is net positive charge. One way of kanang remembering this is to the quote, it's better to give than to receive. It's much more positive kung ikaw ang muhatag kaysa sa ikaw mo dawat. 'Di ba? So, ingana lang. When you lose electron, when atom lose electrons, they will have a net positive charge. Okay. Kano sa man pud siya makakuha og net negative charge? Okay, the other way around, kung siya ang ninglawat, the atom will have net negative charge. It results in more electrons than protons. Okay, kay kining hinatag sa isa ka atom, iyaha mang gidawat diri. So ang nahitabo mas daghan na iyahang electron. Mao na nga ang iyahang nadawat is net negative charge. Nasabtan. Okay, very good. Let's have the kinds of ions. There are two types of ions. We have the cation and anion. That's just very basic. Definition, si cation, positively charged. Si anion, negatively charged. Very basic and very simple way to remember this. Kini ra jud aho ang gitiman-an kaning T sa cation. Nilang duha si cation ra na ay T. And T is mura siya og positive nga sign. Kay mo na nga dili na jud ko makalimot nga si cation positive. And si anion na ay N sa tunga, so negative siya. Nga ra. Mechanism. Si cation, neutral atom that lost. So kadtong mga ninghatag
Katong mga ninghatag og electron, sila toy mga cation. Katong mga ning dawat, o man timan-an ninyo ha, katong mga ning dawat, sila toy mga anion. So ang iyang ratio, mas daghan pa ang proton kaysa sa electron sa cation. Unya ang electron sa anion mas daghan pa kaysa sa iyang proton. So inigsuwat nimo class. Let's have example. Ari ta sa cation ha, cation ta. Example, sodium. Si sodium nimo ninghatag siya og isa ka electron. So kay siya may ninghatag imong isuwat Na unya butangan nimo og positive sign sa upper part, superscript. Okay. Another example si koan, si calcium. Nihatag siya og duha ka electron. So imong isuwat sa babaw 2 nya plus. Okay? Nganong plus man sir? Kay kuan man net kuan may ihang nadawat net positive charge. Saman siya unsa iyang nadawat net positive charge. Ngano ganing ihang nadawat net positive charge man kay siya man ang ni hatag. Nya kanang number aning babaw class, kaning number aning babaw reflects the number of electron nga iyahang gi hatag. Kay in the same manner, kaning nasa pikas pod, kaning nasa pikas, kay negative siya kay sila may ning dawat. Unya kining number nga naa sa imong exponent that corresponds to the number of electrons nga ilahang gi dawat. Nasabtan. Very, very good. Hapit na ta. Next, the mechanics of ionic bonding. That principle can be more understood if we will talk about ionic bonding. Okay, that is the transfer of electron. In the periodic table, okay, ang muhatag jud og electrons are the metals. Kay kanang mga metal sila tighatag og electron. Si non-metal sila ang tigdawat og electron. Let's have a very basic example. We have na noon, NaCl. NaCl. Kaila. Very common NaCl, that is stable salt. Si sodium ug si chlorine. Nilang duha sa may metal. Si sodium, si chlorine is non-metal. Meaning si sodium siya ang muhatag. Sa si sodium siya ang muhatag sa may iyang ihatag electron. Kinsa may mudawat sa electron si chlorine. Okay, let's say for example, okay, step 1, electron transfer. Ang isa ka electron sa outermost shell ni sodium iyang gihatag. Again, ang isa ka electron iyahang gihatag. So unsa may nahitabo ni sodium? Si sodium strips off one electron. Iyang gihatag ang isa ka electron. We know that the atomic number of sodium is 11. So pila may iyahang kuan? Pila iyahang electron originally? Tong before pa sa reaction. Yes, 11 gihapon. Tong before pa ha. Pero iyahang gihatag ang isa. Iyang gihatag ang isa ka electron. So pila may nabilin sa iyahang electron? So from 11 nahimo na lang 10. So from 11 electron nahimo na lang 10. So after niya gihatag si sodium nahimo siyang cation. So mo na nga isuwat nimo si sodium as Na nya butangan nimo plus nga sign sa babaw. Kay isa raman ang iyahang gihatag. Unya si chlorine, siya may nagdawat. Okay, atomic number of chlorine is 17. So iyahang kuan, iyahang electron before siya ni dawat is 17 pod. Pero gihatagan man siya ni sodium og isa. Gihatagan siya ni sodium og isa. So ang nahitabo sa iyahang electron nadugangan og isa, nahimong 18, nahimong 18. So si chlorine becomes now your anion. Kay nganong anion man siya? Siya may ning dawat.
So, imong isuwat si chlorine, Cl negative. Kay nganong negative gani? Kay ning dawat man siya. Pila may iyahang gidawat? Isa ka buok. Okay. And after that, magnetic attraction. After sila maghatagay o magdinawatay, na sila ay magnetic attraction because anions and cations have opposite charges. And og moingon tag opposite charges, positive, negative, mo attract jud na siya. Okay, positive, negative, attract. Negative, negative, repel. Positive, positive, repel. Okay, that is very common example. Ionic solids can also form from polyatomic ions such as ammonium nitrate. Pwede gihapon ning ionic bond transfer of electrons sa mga polyatomic ions. So maghatag ra ta na the next discussions. So ito'y pasabot polyatomic, more than 2 atoms. All right. So let's have a summary of everything that we tackled about atom. Okay, this is the mechanics of the change. This is a master framework. Let's say for example, okay, kining nasa tunga neutral atom ni siya. And we tackled about the subatomic particles, right? Natay proton, natay neutrons, and naputay electrons. So what happens if we alter its structure? Unsa may mahitabo kung hilabtan nato iyahang structure? So kung imuha ganing hilabtan iyahang proton, ang mahitabo mahimo siyang new element. Fundamental change in atomic identity. Kay nga naman, proton reflects the identity of the atom. Kay kung pila ang number sa proton, mao man na iyahang atomic number. And kada atomic number, lahi-lahi man na nga element. Okay. How about si neutron imuhang hilabtan? What will happen if you will change the neutrons? Okay, kung mausob si neutron, mahimo ang isotopes. Kaya nga naman, there is a change in mass and identical chemistry. Okay, di ba? Ato ang nanghihisgotan ganina. Next, kay unsa man po'y mahitabo og imuhang i-change si electrons. Pag imuhang i-change si electron, muhatag ka or mudawat, you will have ion. Okay? You will have a net charge and reactivity. Now, unsa man po'y mahitabo sa neutral atom kung imong dugangan og lahi nga atom. Atom plus atom equals molecule or compound. Okay, so mahimo siyang molecule or compound. Creation of a chemically bound structural unit. Diba? Very sayon ra siya kayo. That's the concept of atom. The structure of atom. Okay, so I hope that you understand something about our discussion for today. If you have questions, you can comment your thoughts in the comment section. And to my students, you can ask me during our face-to-face classes. For now, I just hope that you're doing good. Again, this is Sir John, and thank you so much for joining our discussion for today. Be safe and God bless everyone. Goodbye.